الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد برلقود السلام الزمان আমার দয়াল নবীর কদমে মধুর নামটি জপন করো ওহে আশিক নিরালে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ नबी हो वली हो मुख्तज है उनका बता देने वाला पीर तरीका अल्लाहुम्मा सल्ले वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद नहीं दो ज़बान मिसाल मुहम्मद जमाले खुदावर कमाले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद दोलन की बात मेरे सामने ये काबे का काबा मेरे सामने है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद तेरे नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मद नबी हो वली हो मुख्तज है उनका बता देने वाला पीर तरीका अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यदना
আসনে অধিক না দামি যাহা বলো আমার নবীজির গোলামি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله